ጋጊሮም ፕራንክ ንስራሕ ኢሎም ፈልጦም ንትህዝቢ ንኸታልዎ ዓዲ ዓረብ ለላ ማዓረ ከም ቅዳሴ ልከታተሎ ብዙ ለሎ ስታቲክስ ሓዝን ርእየለ ቅዳሴ ከም ልሕለፍ ወይ ልኾነ ነገር በስመ አብ ኢልካ ከም ትለዓል ለልመፀ ፕራንክ ልርዮ ሓዚ መሰረታዊ ኣውዚ ክንፀር እንደሊ ፕራንክ ብባዕሉ ጥዕና ለሎቶ ትኾን ጽድቅም ሓጢያትም ይኾን ስኢሉ ባዕሉ ይብለካ ኣሎ ስኢሉ ባዕሉ ትድርጊት ሰባት ለይጎድእ መምህርቲ ኮይኑስ ብባዕሉ ጽድቅም ሓጢያትም ይኾን ሓዚ ግን መብዛሕትኡ ዓድና ዝስራሕሉ ፕራንክ ግን ንሰባት ስንፍና ለምህር ብዙሕ ነገር ለብስ ብሽድሽተ ብሓሙሽተ ምክንያት ከምፅእ ሓዚ ፕራንክ በተለይ ዓድና ለሎ ንምንታይ ናብ ሓጢያት ከም ልወድቕ ኣሎ ጌጋ ከም ለሎ ናብ መጀመርያ ፕራንክ ናብ ጌጋ ክኾነሉ ዝኸኣለ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ እዩ እንታይ ይብል መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ይርአይዎ ሰነፍ ሰብ ይብል ሕማቕ ስራሕ ሰሪሕ ጨዋታ እዩ ይብል ሰነፍ ሰብ ብሕማቕ ስራሕ ይጫወት ለባም ሰብ ግን ጥበብ ብምንጋር ይብል መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 9 ከኣሎ ናይ ስንፍና ሓሳብ ሓጢያት እዩ ሓዚ ክርዱና እንደሊ ኣብ ፕራንክ ልርዩ ሰባት ኾነ ፕራንክ ልሰርሑ ሰባት ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 9 ናይ ስንፍና ሓሳብ ሲ ሓጢያት እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ናይ ስንፍና ሓሳብ ማለት ሳይዲ ለይምጥን ንዓኻ ኾነ ንርኢኻ ሰባት ለሰናኽል ትርጉም ለይህብ ጊዜ ለቃጽል ንሰባት ንምናምንቴ ስኢሎም ፌዘኛ ተሳለቕቲ ስኢሎም ፌዘኛ ማለት ቀልደኛ ክኾኑ ትገብሮም ተኾይንኻ ንባዕልኻና ንሰባት ትሕጥለኻ እዩ ክንመፁ ኢና ሓዚ ብሓሙሽተ ምክንያት በተለይ ብትግራይ ወይፍቲ ትግርኛ ተናጋሪ ኣብ ማእኸል ዓድም ስለለይሰምዑና እምበይ ኣብ ማእኸል ዓድም ዘሎ በማሕርኛ ዝግበር ፕራንክታት ንምንታይ ጌጋ ኮይኑ ንብሎ ኣለና መሰረታዊ ብሓሙሽተ ምክንያት ቀዳማይ ከም ዝለካ ኣለኹ ናይ ስንፍና ሓሳብ ሓጢያት እዩ ተባሂሉ ስንፍና ስራሕ ማለት ማለት ይርአዩ ተሳላቂ ዓይነት ንግግር ጊዜ ለቃጽል ንሰባት ሕማቕ ነገር ለምህር ጽድቅም ሓጢያትም ለይውልሱ ኢሉ ጊዜ ለቃጽል ልዑል እና ንሰባት ምናምንቴ ክኾኑና እምሮኦም ክሓኡ ዝገብሩ ንእምሮኦም ከይናው ሓዚ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል መምህር እስራኤል ንገረና ኢልኹም ናይ መጀመርያ ፕራንክ ለለው ዓድና ሓጢያት ናብ ምዃን እና ናብ ስሕተት ልወድቕሎ ምክንያት ቁጥሪ ሓደ ብዛዕባ ፕራንክ ንመፅኦ ተለና ቀዳማይ ሰባት ምስ ኣምላኾም ኣብ ውሽጦ ህሊናኦም ገገሊኦም ሰባት ጭንቀት ኣለዎ ምስ ኣምላኽ ለይወድእዎ ምስ ዝኾነ ትጓል ዘምዮም እዮም ኣብ ዝኾነ ሰኺሮም እዮም ኣብ ዝኾነ ሰብ ልቆጥቀጥዎ ልቐተሉ ሓጢያት እኒአው ጭንቅላቶም ዝኾነ ሰባት ፕራንክ ልርኡ ሰባት ብተደጋጋሚ በተለይ በቃ ለስሐቕ የልደሊ ቁም ነገር ከይተርእዩኒ ዘረባ ከይተርእዩኒ ኢሎም ብተደጋጋሚ በተለይ ኣብ መስሓቂ ፕራንክታት ልተሓውቁ ሰባት እንታይ እዩ ፀገሙ ክባሃል ተሎ ኣብ ህሊንኦም ይሕቡ እንታይ ማለት እዩ ክባሃል ተሎ ምስ ህሊንኦም ፊት ንፊት ኣይራኸቡ እንታይ ምረኻብ ለይምረኻብ እንታይ ማለት እዩ ተይልኹምኒ ሰባት ዝኾነ ህይወቶም ሓጢያት የጨንቁሞ ስለጨንቁ ምስ ኣምላኾም በኽዮም ከይፈትሑ ኣብ ህሊንኦም ዝኾነ ከይብሉ ብዘውዝኒ ፕራንክ ብልበሃል ቀልድና ስላቅ ሙሉእ መዓልቲ ቢዚ ይኾኑ ቶም ፕራንክ ልርዩ ሎ መሕበይ ኢልኾኖም ሎ ቶም ፕራንክ ዝሰርሕሎ ገንዘብ ይብለከብሎ ግን ንመን እዮም ለገልግልዎ ለው ንቱ ኣብ ህሊንኡ ምስ ህሊንኡ ጠጠው ኢሉ 5 ደቂቃስ ናበይ ጣጫ ኢልኸሎ ኣህይወት ብዙሕ ነገር የልጥፍሉ እንታይ ኢልኾን ኣለኹ ከይብል ሙሉእ መዓልቲ ብለይ ዕረፍቲ ሰሓቕ ልፈጡ ሙሉእ መዓልቲ በዓልኻ ኣብ ህሊናኻ ከይገብሩ ሙሉእ መዓልቲ ክሳብ ሓደ ሻዕ ስሒካስ እምሮኻ ይደኽሙ ብዙሕ ስሒቃስ እምሮ ይኸቢድኒ ይብሉ ሙሉእ መዓልቲ ፕራንክ ናብ ገለ ቀሊ ናዚኦም ፀገቦም ምስ ሓቖም ይኾነ ምስ ኣምላኾም ብቐጥታ ዝራኸብዎ ነበሩ ኣብ ህሊንኦም ምስ ኣምላኽ ኮነ ምስ ሓጢኣቶም ተራኺቦም ምስ ኣምላኽ ልተዓረቑሉ ነበሩ ህሊንኦም እቲ ምስ ኣምላኽ ብምትዕራቕ ዝረኽብዎ ሰላም ፕራንክና መስሓቕ ብምርኣይ ሙሉእ መዓልቲ የቃፅልዎሞ ከመ ኢሎ ትመሽር ትነግር ከመ ኢላ ብዙሕ ነገር ጥፋኣት ትቕፅል ስለዚ ናይ መጀመርያ ፕራንክ ክውቀሰሉ ዝገበረ ናይ ስንፍና ስራሕ እንታይ ይብል ሙሴ ካብ ሲራክ ንዓርኩ ይብል ንባልንጀሩ ንዓርኩ ሕፍረተ ስጉኡ ርእሲ መስተስትዩ ይብል ብጣዕሚ ገርመካ ንዓርኩ መስተስትዩ ኣስኪሩ ሕፍረተ ስጉኡ ኣግሊፁ ኣብ ቅድሚ ሰብ ለዋርዶሲ እሞ ብድሓደ ብቐልዲ እየ ገይሮ የልብል ሰብሲ ንዚ ቅፅዓት ይግብኦ እዩ ይብል ገገለ ኢኻ እንታይ ድዩ ሰብ ዓርከይስ ትርእይዎ ከም ሓዚ ዓጀብጀብ ክብል ተሎ ክትርእይዎ ከም ኢልካስ ኣስኪርካስ ዓጀብጀብ ክብል ተሎ ምርኣይ ወይ ድማ ከዓ ዝኾነ ሕፍረተ ስጉኡ ክረአ ምግባር ገበከብቲ መጽሓፍስ ሓዚ ስለ ፕራንክ ክፈልጦ ገይረ የብሉ እቲ መጽሓፍ ግን ቀዲሙ ብብዙሕ መልክዑ ይገለጽ ንዓርክኻ መስተስቲኻ ወይ የታሊልኻ ወይ እሱ ከይፈለጠ ገይርኻ እንታይ ብል ፍቱና መጽሓፍ ምሳሌ ሲ ፌዘኛ ሰው ፌዘኛ ማለት ተመርቲ ተላጋጽ ሰው ይሉ ለፍቱ ተመጽሐፍ ተጠቅሰተ ለልገር
ተላጋጽ ሰብ ይል ጠቅሶ አፍትናይ ምንታን ቃል በቃል ከሆነና ይለ ናወይኒ መስተልሰቲ ፈይዘኛ ይገብረካ ይብል አምታ ይረኽቦ እዚ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 መስተልሰቲ ሰብ ፈይዘኛ ይልኾን ይብል ምክንያቱ እኑ ስለለ ይፈልጥ ፈይዘኛ ይልኾን ቁም ነገር ሊውል ይሆን هو ፈይዘኛ ማለት ተላጋጽ ይኾን ይጻረፍ ለሐለፎ አታ ከናሾ هو ምክንያቱ ኡምሩ ምስ ኡምሩ የለን ሰባት ግን ሕዚ ምስ ኡምሩኦም ኮይኖም ሲ ፈይዘኛ ቀላዲ ተላጋጽ ምዃንስ ነኦም ይخرምሉ እንደፍቱ ምዕራፍ 24 ታይልል ናይ ስንፍና ኃጢአት ዝሰርሕ ሰብ ናይ ስንፍና ስራሕ ዝሰርሕ ኃጢአት ይሰርሕ ይልሞ ንፈይዘኛ ሰብ ሰባት ይጽየፉ ወይብል ብትጥዑይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ፈይዘኛ ተላጋጽ ሰብ ሰባት ይንዕቅዎ እዮም ታይ ዝቀላድ ዝኸይል ሓዚ ፈይዘኛ ሰባት በጣም ዲክፖር ኦፍ ሶሻል ሚዲያ እዮም ቁጽራ ሓደ ሰመን ፍለጡ ሓለፉ ይባሃሉ ስሩሕልና ልባሃሉ ልኾነ ኣናና ሓዚ መብዛሕትኦም ገረታት እዮም ንፈልጦም ለይና ፐርሰናል ገሊኦም በአካል ሰላም ንብሎም ሉሪና ገለታት እዮም ብለይ መፍላጥ ምዃን ንፈልጥ ኢና ግን ከም ማሕሽዎም እንታኒ ኣብቲ መጽሐፍ ፈይዘኛ ሰብ ብሰብ ክጽላእ ኣለዎ ይጽላእም ይብል ሕዚ ግን ፈይዘኛ ሰብ ይኽበር ቀላዲ ተላጋጽ ሰብ ይኽበር እንደው ዝሓሸ ኑሮ ይነብር ግደፎ መጽላእ ተኸቢሩ ይለብል ሕዚ ሳይ ንምንታይ ለሓሸመና ወረርኸውን ንምንታይ በል እሱ ጉዳይና ይኾነ ኣነ ኣብ ሃይማኖት ስርዓት የምር ኣለኹ ሓደ ሰብ ሃፍታም ምዃኑ ድኻ ምዃኑ ብቐጥታ ንኣይል ምልከተኒ ጉዳይ ይኾነ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል እየ ልናገር ኣለኹ ገገሊኦም ሰባት ኣይመስሎም ገጽ ሰብና ረኣናስ ዝኾነ ትምህርቲ ክነጣሚ ከምኡ ኾነ ይኽእልን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ይብል ኢና ኢና ነምህር እምበር ገጽ ሰብ ርኢና ዓዲ መራሒ ስለ ተናገሮ ሱቕ ንበል ድኻ ስለ ተናገሮ ንውቃዕዮ ንወሎ ልብል ትምህርቲ የብልና ሕዚ ታይ ግን ከም ፀርኻ ደለ በተለይ ዓድና ለለው ፕራንክ ልባሃሉ ዓዲ ምሕራ ይኹን ወዚ ልረኢሉና ዓረብ ለለው በተለይ መብዛሕቲና ዓረብ ለለው ደቂ ኣንስትዮ ክሰምዓልና ንደሊ ብዙሕ ሰብ ምስ ኣምላኽ እንድሕር ሰላም ለይረኸበ ብዙ ፕራንክና መስሓቅ ብልብል እዩ ሰላሙ ክረክብ ልጎይሎ ስለዚ ታይ ጥቀምሎ ፀረቃንዛ ተዋና መፍትሄና ኣምሩ ሰላም ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ ከይብልስ ብዙኦም መስሓቅ ሙሉ መዓልቲ ቢዝል ገውር ይገብር ስለዚ ናይ መጀመርያ ጌጋ እዚ ካልኣይ ቶም ፕራንክታት መብዛሕቲኦም ተርኢና እዮም ግብዝነት ለለውሚ ግብዝነት ማለት ኮንቱ ውዳሴ ለታውዕዮም ሰበይቴ ለማዓንቲ ጨርቅም ጽላ ሰበይቴ መኪና ገዚእላ ሰበይቴ ለማዓንቲ መርዓ ከምዚላ ሜክኣፕ ቢላ አቢዳትኒ ሰበይቴ ቅኒያትኒ ኮምፕሊትሊ ሰባት ኣብ ካሊ ዓለም ለሉ ሰባት ታይል ገብር ይመስሊካ ህይወቶም ክረግሙ ማለት ህይወቶም ክጸልዎ ምክንያቱ ገገሊኦም ፕራንክታት ጽቡቅ እዮም ለእትይልካ ናይቲ ሓዳር መስቀል ኣይነግሩኸ ኣብቲ ሓዳር ለሎ ፈተናታት መከራታት ኣይነግሩኸ بعلم علم كجاج أفتح ميديا لقروه جن ملو معلتي الساعة ملو معلتي خبول خالص سب ينادر سواء أي تخوني هم اللي جبر كهيوت كوزينيو تبي لحنت قال سيد هم يمثله كأوت فرانك تايمرنا مع حضارات يفتح هو دخل بعرسك تسألي جبر دخلوا وهم بب معلت رأي أستاذهم بيزنس سر حلو بب معلتو خدان جزء إلا أما جزء إلا يقولوا حنت قال سيتي فرانك تري قال سيتي لو ما عن سويته مكينها جزء إلا السربرايز لنقر سب ኣብ ህይወት አሙሉ ቅያር ክዳን ለገዘእላ ሰበይት ግን ንሓዳሩ እንደቀጥ ሰጥለጥ አቢሉ ለገዝእ ሰብ ባዕለ ሓዳር ናጸለቱ ትኸድ ማለት ጓል ስቴት ልግባ አን ማዓልት ሓዳር ሲሩ የለኹ ቴሌቪዥን ናው ለኾነ ጎንጽ ተፈጢሩ ኣብ ቀረባያ ሰበይት ስታይ ክብሪ ግባ ሲፈልጦ የስኻ ኸና አይዋርድ ኸን አረበይ ዛኽተ መለሰ ያነ ኢኮኖሚሲ ነይ ኖ በቃ ስለሊ ደለኸባይ መጽሞ ሓዊያቱ የገዛ እና ليردوم لبوز حسب لازم عدنا أنه راس لي متن يخون يس بقى مغنيات الصوم مزحته يا قايد لا عافي مزحت يوم بيزنس يوم صرح له يوتيوب صبوا يرئي لهم صاتم بب معل تجزء لنا ولا أنت بقول لهم قلت هاي كم زجور لا يردوم أبوز حسابات تمر أمره إلى بلاش له حدار الجور تراكي مثل كم مريرد تبرانك اللي قد له even حدار نتجبر قال اللي بلاش له هو تعدي موقعات من أنو سكامر مزحتن عرفتاسي بشلالي مومي ماتيومون انسا تولا المص عركا ግን በቃ ታ መደመኛ ደሞዝ ሒዙ ይመጽ ዳሓር ከዚ ታይ ፈተና ኮይኑ ሃመ ዕርክቴ እንድለ ገበርካንማ አይደሊስ ካዕማል ይመጽ አጓል ስቴቱ እምሮ ለታይ ፍጠር መስለካ በተደጋጋሚ ሀምዝ ክረይተሎ ወድቱ ኮይንማ ጓል ፍቅራት ኮይን ስጦታ ከባሎ ፉሊ ዋጉ خبار ገለል አፕራንክ ደትስለው ዳሓር አህዮታ ቁም ነገረኛ ሀፍታም ልብ ለለው ሰብ ገዲፋ
ሃፍታም ቅርሽ ለለው ሰብ ኣለሻት ኸ ምክንያቱ ሳ ኣብ ፕራንክ ልሰኣለ ተወድሎ ታይ ሓደ መምህር ልወሉ ልባዕሉ ለይተሰርሐ ግን ገዛ ሰሪሑ ኢል ክልተ ኣቲስ ድሓር ከቢድ እዩ ልብል ትምህርቲ ላሰምዓ ኩሉ ኤግዛክትሊ ብዙሓት ሰባት እኮ ኣለዉ ንሱ ተሰሪሑ ዶ ይሰርሐ ይኾነ ኢል ንርአዋ ገዛ ሰሪሑ ዶ ይሰርሐ እወ ዓይነት እንታይ ዲ ወሲካ እንታይ ልበሃል ነሲ ከምቲ ትደለኻ ልቡ ንሂወቱ ኢንቨስት ለይገበረ ብዙሕ ነብሱ ባዕሉ ሰብ ንምግባር ዋጋ ንምኽፋል ዋጋ ለይኸፈለ ባዕሉ ከይሰርሐ ድፀንሕ ድሓረ ግን ብገንዘቡ ንመርዓ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እዮም ሃፋትም ኣብቲ ፕራንክ ልረአዩ ሓደ ሰባት ሃፋትም እዮም ንመርዓ ይኾኑ እዮም ስጦታ ንምሃብ ድል ዝበለ መርዓ ከመይ ዝበለ መርዓ ንክገብሩ ገንዘብ ስለለዎም ብገንዘቦም እዮም ለብሉ ሓዳር ንምርዓ ግን ለይኽእሉ ሰባት ኣለዉ ላበተኑ ልነብሩም ደንበኛ መርዓ ንምግባር ብቅርሾም ስለዝኾነ ማንም ጉንባሕ ጠልሕና ባለ መርዓኦም ኢለ ፀብቀሎም ብቲኣ ዶክሬሽን ብቲኣ እንትን ይገብር መርዓ ንምሕላፍ ዓቕሚ ለለዎም ሓዳር ንምሕላፍ ግን ክሳብ ቃል ኪዳን ክሳብ ሞት ግን ዓቕሚ ለይብሎም ሰባት ኣለዉ ኣበይ ለሎ እዮም ግን መብዛሕትኦም ኣብ ፕራንክ እዮም ቅርሺ ስለለዎም ፅቡቕ ቫይቭ ይፈጥሩ እዮም ሓዳር ግን ዓቕሚ የብሎም እዚ ክበሃል ተሎ ኣብ ፕራንክ ለሎ ኩሎም ከምኡ ማለት ይኾን ከምኡ ማለት እወ ማለት ገገሊኦም ኩሎም ብማዕረ ይኾን ልውቀሱ ከመይ እዩ ዝስተኻኸል እዩ ከዚ ነውግዕ ኣለና እምበ ሽና ልወቐሳለ ይኾነ ግን ዝኸድሎ ጫፍሲ ረእይዎ ላበይ ሃም ንኸድሉ ሓደ ላ ውድድር ተእትይዎ ኣለኹም ትሰብ ካልኣይ ድኻ ከማርር ትገብርዎ ኣለኹም ሳልሳይ ሓዳር ክብተን ትገብሩ ኣለኹም ለዚ ታጣጣ ስለ ልመፅሎ ሲ ኤግዛክትሊ ኣነ ገገሊኦም ፐርሰናል ልበሃል ማለት ስኢሉ ብኣካል ምፈላጥ ለይኾነ ግን ከም እንትን ብግሎም ዝኾነ ቤተክርስትያን ፈተውቲ እዮም ሓዳሮም ዝተጥለበለ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ለለዉ እዮም ግን እንታይ ይመስሎም በቃ ኩሉ ሰብ ደ ፕራንክም ይገብር ኣሎ ብልብል ናብ ዓድና ናብቲ ትግርኛ ተናጋሪ ልበሃል ኣብ ኤርትራም ክል ክእል እዩ ኣብ ትግራይ ግን ንፈልጦ ኣለና ብዙሕ በቃ ስኢልካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ለሎ ሰበይት ውሻ ማምፀ ቢለያ ፀኒሰይለ እናዲደያ ገለ ልብል ንሓዳር እሲ ፖቴንሻል እዮም ልገብሩ ንሰበይት ኻስ እንታይ ክተቕንዓ ትኽእል ኣብ ገዛኻ ከመልካ ህኮት ክተምፅእ ትኽእል እሶም ተናቢቦም እዮም ልገብርዎ ኣለዉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንሰብኣይ ከና ደገ ሓዲረ ምስ ኣረኽተይ ትብል ተብኣይስኻ ኣብ ደገ ሓዲርካ ማለት ምስ ሰብኣይ መምርያረድ ጦርነት ምእዋጅ እምነት ኣብ ሓዳርካ ከይተናግረኒ ኢልካ ስልኩ ዓፂኻስ ጓልስ ኣብ ደገ ዳዓርካ ሓዲራ ወይ ዳ ዝኾነ ኣይቕበለክ ይብላ ገገሉ ሰብ በቃ ወፅኺ ኣይፈልጠክ ይብል በኣ ናብ ሽምግልና በኣ ናብ ፍትሕ ይኸዱ ኣብ ፕራንክ ስለለዉ እዚኦም ግን ፅባሕ ንጎ ከዓ ተዓሪቕና ኢሎም ይለቁልካ ተባይስና ኢሎም የብሉ ሞ ተዓሪቓ ዳዲኣ ኸይዳ መፅያ እሶም የብሉ ኣለዉ እዮም ግን ትሰብ ግን ኦኬ ከምኡ ክበኣስ ይኽእል እዩ እሶም ተዓሪቕና ልብሉ መዓዝዮም ትማሊ ሰሪሖም ተባይስና ኢሎም ስለማ ኣን ተዓሪቕና ኢሎም ቪድዮ ይሰርሑ ምክንያቱ ተናቢቦም እዮም እያ ኣብ ሓዳር ግን ከምኡ ልበሃል የለይ ሓደ ሰብ ምስ ሓንሰይቲ ነው ማዓንተ ተባይሱ ኣይተዓረቕ ይፅባሕ እዎ ሞ ንጥርጥር ፈጢርካ ወደስ ነቅስንጥቅ ፈጢርካ ማትኩ ሓዳርካ ትኽክል ኣኸስ ኣብ ደገ ዳዕሩክታ ሓዲረ ትብላ እምበይ ምታይ መረጋገፅ እዩ ታዲያ መብለካ ኣለኹ ብሱር ለው ሓዳር እሲ ቻው ከይተናግረኒ ኢላ ስልኪ ዓፅያትኹም ቱ ፕራንክ ለሎ ኢላቶስ ፀባሕ ሶ ኢላስ ገዛ ኣይትመፅእ ወዲሲ ኣበይ ክነርኺ ምስ ቤተሰብ ኢና እናገር ኢሉስ ናብ ካልእ ልኸድ ሓደ ፍጹም ከምዚ ዓይነት ሰባት እዎ ከናድሮ እየለንሲ ስኢሎም ብቕፅበት ይገብራ ብዝሮ ዝሮ تا ناي مجمرة تا خليتي كنتو داسي الوزح يو غزي إلا البيسيا داميك أبو سيديا ناول خونه أزناني يا نخونه عدو سيدي قل الوزح يو زيخ أنا ماني مسيكا كان نتدخل حدار اللي مر نتحدار القبر سوخ ومروخي أتزاو علو سلزو تقرأيس ناورانا كي أخل الناس ناورانا بعلوس ناورو يا أخل ناورانا بعلوسي مسكالي تاي مارت بدنقص يو سالساي مثل الوزح يو ممراري تبرانك حز صرح له شو خم مثل السخم جنات شوي ديو أتالي ليا أشوري ريو قللل مثل حتى من لما مات بسرو مثل قال مش أراس حتى مخانس قال يوم سيفوت وهم زدني كدس في الناس فايبي المسلم أفتح أمر رئيس يتفوت إخ حدث أيو دنقل مريم بسدت كاو إسرائيل ناو قص مستسددات يبل ناو قص مستسددات أو قص لقت أمانة قرنيرو نكرستوس طمي ويه ثاني لله كم إنسان بخير خمل تهلا طمي ومجلس سبلة مجلس إنا مالت إنجرا بليع دابو بليع صبا خيتو تصبا دريقو طوانا دنقل مرة مسترقة أو زوريا مجبي تعلشت حرج تهوا ويدم أخل تهوا موت حين أختب بليلاس نعلشت حدث عودنا جبر عودي أخلي بيلو أخلي أكيونا بلس رياضو يا أخلهم لكله نا وديت أمي مون إيش تبلي نصبات خنا نس هذا النبايلاتو برا أصلس وعودتي مسير كزيلوا
زي كو تصريو دقيق تصريو إلوا لكن ما رام تفلت نيرا كما أفخا خنا الخشيلاتو زوري لا خير سخعت ليليا شويديا وعملت قيل مسحسه زور كل طلب بمولو تاكي ونرى اخلي تصرخين مثل حدغني اي بتعم هيرودس فطخه هيرودس زوم سو اسجل زوم نغويتا خسغدل موص غويتا توليد مستهال خسغدل موص يمر سياتاديلو مويتو كاوتايلو عد خاص نغوس توليد يو يلمو وا نغوس توليد بقى بتعم صبو أرينم بايت بوتو خدوم سجودلمو كابل دامرة تتنككم مرمروم هو خيركم سجودلمو كبوتو ريني كابل حريو أنا لك سجدل از أتالي لنقص نقول تقتلي حساب قنت هم لقيت أمط فلتيها دعر 3 عامات بمقذفت بحمام قصلي مويتو 3 عامات شد شهر حيصانيعو هيرودس وقبل حري مويتو طلق هيرودس تعبي هيرودس البهان مالتي نا مقلاد متلال بتري متلال كم حدا وي مبال كاوخا متلال لنا قلدنيا مخار خا تطقيسلو فيزنيا سب بتعمل غرمه كافتو مصحف مثال يلغلصوني منتان مالس سو إنهم ز مخري نعبيت شماغلتات مخر نور ايو حدغو غلن ولم لنا خيمسلم توم مصحف كفلي تايطقس افتو بزعا ندوق تقستلو لطقسلو فيزنيا سب طب يدليا جن أي رخوان يبل أستوعب سو جن وقت فلتات يرخوا أي نخرخوا ما يشجرني زي ما صافي مثالي ما عرف 10 تروعات أصرح مش له فإذا سوسي قلدنيا ثلاجات سلنا خنا طب ولا تريلس أي ركون مغنيات تا يقول ليش عاوز تلاك للو بوتا أي فوتي بك أو قلد له حرارش قلاد مخان كم لرجملت فلت إخا قلدنيا فإذا عنده مصحف فإذا سوس أي تجسس خيط الأكايل طب سوس تجسس خيف وتكاي مغنيات أريم خيخ تاخم هم السرعة تلتلها قلق لا قال لي بلا كمالتي زرو فيزنيا سب نادحنا تلاقي لطف كافتهم قلاد مخانه على خوينو افتنا غبرها وريا معرف 10 شوعات قصر يسر حدني بتعمل قرمت هادي فيزنيا سب تخويلخا خمز برانك ود قلتا طراي فوتاوي توم لسرحنا توم لرؤينا ناغرلنا حزي توم لوقتن توم سرح طراي خوني توم لسرح ما بقل لسلك دولنا نغرم نخينا ግን እንድሕር ተተመልካት ብዙሕ ርኢ ሎም ኮይኑ ሞ ለይቋርጽ ሰማይ ቋርጽ ወይ بعوي تهزو يكرمات كبل ندليو بتعم حدقنيا تايديو فرانك ويزو فيزنيا لخونا قلاد لخونا ناي قلدي نا متلال مجبروا لوزحو بوتا لفوتي لرئيسنا لسرحسه تاي قاطو موسيقى افت قبر هاوريا معرف 10 شوعته يا هاوريا سرا ميرا قصري سرا حديلو نقوم نجر شلل لوليهم لخون او هيوتهم نقوم نجر لخونا تمرتي نازل عالم هيوت شلل تنيا لخون خمس قل ود قل الفوت سه فني فكو ولا زوم هم عند سوات او قوم نجر او قال اغزير لكو فيزي للرؤيو لحسو بقى او لخونا تمرتي نازل عالم هيوت سي سبكت 3 دقيقه تسبق تخليخ تاسع يمحيزو تاسع ايزو ما ياخذوا تدافرت لا يكون و تدافرت يكون ما كهنات يصرحوا املاخنا يسوع كريستوس لصرح النيوز خنقر تدفرت حطات لا سيطاناوي غبر يلوسدك لقرمك او غبر هاوريا قدوس باولوس افتا غبر هاوريات معرف 10 شوعات قصراي سرح دي قدوس باولوس نا اثينا تبهال كتما اتيو غريكي اثينا مالت اثينس يتعوي نبر مساته قال اغزيرم يرو مسمورون كلهم تاكيوم سيل استي حدش نجر فوتوت انديم استحدش نجر تتناغر نسمع ايلم نازل عالم هيوت يحش تشكمني باولوس سويخ كمالت ليلو سويلي باولوس علم 14 تحزت ري ولا خبول وانجيلات باولوس دخموي باولوس تناغير مالت منفس قدس تناغير مالتي مستخناغر تله ግን فيزኛ ታስለነውርና حدش نجر فوتوتي سويلم استنسمع يتاكم لمهرب سولو سميعم ميل كاو ግን تايب እንደው ታይልል ሰባቴና ግን حدش نجر نمسمع تاكو مويل كاو دحري ግን نتناي اوقات نازل عالم تمرتنا باولوس نزل عالم هيوتكم تلوطوا منقدكم استخاخلوا نازل املاخنا اخون كبل مويصو تسقيلو يلبل عوي نازل عالم هيوت تمرتي نيقومو شلل نمدحان قال شلل يلو واي زمايندلي تخغرن لاز تمرتي زمايلهم غديفهم مخيدم مبزحتيهم قليدهم مخيدم تاخوينهم كبال تلو نحدش ነገር دلينا سلاق لفوتو ينيرم سلاق لفوتو سب غلطات رأيت تيك توك اب تيك توك اب فيسبوك رأسو لخا تاريخا سبكت كحلفت له خمسه عينت بتعمي ادكتيف لخونه سب نمتاي باس منمتاي زخونه عبي سب ليمر سكرول غيرو تقلدينا رأي لوعل مخنيات امرو نسلاق تمحلالفتو هايو سبكت نحنت سكر نحنت دقيقه كويس نحن يحلفامو تقلد ملو معل تودي ويصنح لما انتي برانك للو قلدتا درا
እዚ ኮን ምንታይ ዲ ታና መጀመርያ ክትኮን ትኽእል እያ ኣእምሮ ጭንቀት ስለሎ ገገሊኡ ምስ ኣምላኹ ብንስሓ ከየስተኻኽል ብንስሓ ኣምላኹ ሰላም ከይፈጥር ብቐልዲ ሰላም ክፈጥር ደሎ ገገሊኡ ሰብ ግን ሱሰኛ ኮይኑ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወቱ ቁም ነገር ልህቦ ናይ ወንጌል ትምህርቲ ቀዲሙ ኸይሪ እዛ ስብከት ኳ ዳሓረ ክሪኣ ኢሉ ነቲ ቀልዲ ትምህርቲ የብል ቀልደኛ ሰብ ከዓ የርግም እዩ ና ዘለዓለም ህይወት ካይስንኻ ንጳውሎስ ጳውሎስ ኣምሂሩ ጳውሎስ ላእክል ኣነ ውዝ ተልመፅስ መን ሞ እዩ ልስሓቅ ሳቶም ግን ቀልድና ስላቅ ስለለመዱስ ና ዘለዓለም ህይወት ክሰምዕ ተሉስ ኣይ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ የምህረ ኢሎም ገዲፎሞ ስለዚ ስለ ሓድሽ ኣማልክቲ ኢሎም ገዲፎሞ ገርመካ መርገም ለይምፅ እንደታይ ልበሃል ምሳሌ የለሲ ሓደ ወጣት ቀልደኛ ኢሉ ልሓስብ በቃ ንማንም ሰብ ዋራድ እየ ፌዘኛ ኢሉ ገበረካ መላገፂ ካብታይ ዲ ገይሩ ሰብ ብመልክዕ ልቕልዱ ወደን እዩ ሲሎም ብመልክዕ ሰብ ረይዎ ብመልክዕ ሰብ ገሊሎም ልቕልዱ ኣብ መፅሓፍ እውን ኣሎ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 23 ኣሎ ኤልሳ ነቢይ እዩ በራሕ ነይሩ ካብ ህፃናት መፅኦም እንታይ ኢሎም ይብል ኤልሳ በራሕ ኢሎም ቀሊዶም ዝሕዚ ፕራንክ ለሎና ሓደ ሰብ ኣካሉ ገሊኦም እዮም ብፀርፊ እዮም እንትን ልፈልጡ በቃ ፀርፉ እኮ እዚ ክፀርፍ ተለኩ ፍሉይ ዓይነት እዩ ይብልዎም ላይክ ይገብርሎም እቲ ህዝቢ ላይክ ይገብር እቲ ሓደ ከዓ ትቀልዱ ላይክ ይገብር ትቀልዱ ናወስኽ ይኸድ ናት ናይ እግዚአብሔር ነቢይስ ኣታ በራሕ ኢሎምስ ቀሊዶም ስሒቆም ይብል እግዚአብሔርም ተቆጢዑ ነቢ ኤልሳም ተቆጢዑ ካብ በረኻ ልመፁ ድብ ልበሃሉ እንስሳ መፅኦም ነቶም ኣል ቅልዱ ነብሩ ቆልዑ ሰላሊዖም ቀቲሎም ይብል ቀላዲ ምዃን በተለይ ብተፈጥሮ ሰብ ከማ ከይመስለክ ድኻ ኣብቲ ቲክቶክ ትሪኢኻ ብጣዕሚ ስድነት ተመልኦ እዩ ከማ ከይኾኑ ኻይ ወዲ ድኻ እኮ ይኾኑ ከማ ካናለምንኹ ድኻ ኢሉ ልፃረፍ ማቴዎስ ወንጌል ኢኻ ማቴዎስ 5:22 ኣታ ጨርቃም ድኻ ኢሉ ልፃረፍ ሰብ ኣብ ገሃንም እሳት ክፍረዶ ይግብኦ ኢሉ ሓደ ሰብስ ወዲ ድኻ ኮይኑ ክፍጠርስ መሪፀ ዲ ኣነ ወዲ ድኻ ኮይኑ እንድሕር ተወሊዶ ኮይነስ ኣታ ወዲ ድኻ ተልካንሲ ምሳይ ይኾኑ ኻይ ትበኣስለኻ ካብ ድኻ ቤተሰብ ክውለድ ዝገበረኒ እግዚአብሔር ትነቕፎ ኣለኻ ስለዚ ንኣየን ብመልክዕ እንድሕር ፀሪፍካ ንኾይንኻ መምርያ ሬድ ምሳይ ይኾኑ ኻይ ትበኣስለኻ ምስ ትሰርሐ ኢኻ ትበኣስለኻ ስለዚ ከማኺ እንትን ከይመስለክ ኢሎም ለብሉ በተለይ ፕራንክ ግን ከዓ ፕራንክ እንድዩ ነቢ ኤልሳ ምስ ፀረፍዎ ካብ በረኻ ልመፁ ነቶም ህፃናት ሰላሊዖም ቀቲሎም ይብል ገሊኡ ሰብ በቃ ተፃራፊ ንሰበይቱ ይቕልድ ለይኾን ቀልዲ እንደወፍቱ ሲራክታ ኢሉልሲ ሓደ ሰብ ይብል ንዓርኩ ቀሊዱሲ ንዓርኩ ሕማቅ ነገር ገይርዎስ ክቐልድ እየ ኢሉ ልብሎ ሰብ ኣሎ እዩ ልኾነ ለይኾን ነገር ገይርሉ ኣብ ቅድሚ ዓርክኻ ወርደ ቢሉስ ቀሊደካ እኮ እዩ መዓት ዕሩኽቱ ናሃለውስ ኣብ ቅድሚ ዝኩላ ሰብስ ዓርከይ እኳ ምብላዕ ኣይኽእልን ኢልካ ዋሪድካዮ ዝኾነ ነገር እሱ ከምዚ እዩ ኢልካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዋሪድካ ቀልድ እየ ልብል ሰብስ ጌጋ እዩ ቀልድ እየ ትብሎ ብሰቢ ኣብ ሰቢ